फाइनाय आगस्ट सालचारा हास्तिनि कुबुनि ब्लक बै बाक्सा बिशालगढ़ ब्लक अब रेमथाम पञ्चायत चंबारि अंगानो अ चंबारिनो नाहरे तिने आमसाइनि टाउन हल बोटनि सामुं तांनाय रंना पुला ब्रेमनि फुरंमुं पान्डा लवाजि जाखा रिटार्निं अफिसार नान्टु देव साका ब्लकनि काइसारासिनि सिदक बोडिया सकमुं खरनि बिसिं काइसारासि चुकु खरब बोट नाहार जागानो गामि पञ्चायतनि काइसिबा आसुकथाय पञ्चायत समितिनि काइनि ते जिल्ला परिषदनि काइथाम आचुकथाय बोट नाहार जागानो আজকে বিশালগড় ব্লকের আন্ডারে যে প্রথম মকপল এখানে শুরু হয়েছে। এখানে পুলিশ স্টেশন ছিল 176টা, তার মধ্যে এখন ভোট হতে যাচ্ছে 119টা পুলিশ স্টেশনে, যেখানে ভোটারের সংখ্যা 52,786। তার মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির দুটো আসনের লড়াই হচ্ছে, জেলা পরিষদের 3টি আসনের লড়াই হচ্ছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের